वीडियो करा से पछवाट हम ना आग बाट हम मधुसूनी फोटो तो हाँ हाँ नहीं गला रे साइड साइड कर मु आउची तो नहीं से और किसी को नहीं पीछे कर पारी तो मु इसला को तू एत बाटा देखु से एयर को ही आउची तो तू मोआ सांगर कथा कहतलु से माछटा को छाड़ा आइतला सत बाटू आइलानी सत बाटू ना ना मु माछ को एटा फॉलो करछि से सत बाटू आइला मु दुसिला तू छाड़ एयर को कर छाड़ बना ला तू पूरा एई रकम ही गाइला बोल बा माछ बोड़ माछ बोल आई पळे लेट कर हाँ हे कोण कर चला हे कादा दिके टान्ना ना चलियो पानी न आगे देख ये करे मते दिसु हाँ हाँ सेतले मु पाखु पानी ना माछ सो तेरे दिसु से कोण कर जाई टान्न को जा रंग देखा देखु ना सिस्टम देखु से तार नंबर नो मते देख वीडियो देख और गुटे गाड़ी के देखै कर ऊपर उठे के लागल ए 8-10 किलो खंड हो मन गंड को पड़ी हां गंड को पड़ी हां ए जाओ तो तो दितिया ए झाड़ा मारु ना दितिया सारा कटा पछी ओले ना होची ताकत बड़ी बड़ी मते ये कर पड़ी हाँ हाँ मु तोते देखी खड़ा सो आछि तो खड़ा सह आउछ गछ ये करियो गुटे मिनट मु टेकु लागू ना ना हो गए ना ना तो से ये कर मामला को तो माछ किंतु उठिबो आगे से व्यवस्था कर तो ये किछि ना केते टाइम रहे मु ओइ जिना आइली तू पाना दे सेमा नहीं हां जाना दे जीवन सेमा नहीं बरम पछुको आण ए बार कर बाहर पत्थर पत्थर नगे दबो गंड न हां से मामला न करी माछ किंतु उठिबो से व्यवस्था कर से बाळ ना मामला एटा दसरा सट सट एडे जतरा हम पाठो गाणी नाही माछ बोले केते बड़ा करू जा बोल भाई उठे पूरा मोबाइल देखो माछ देखो मोबाइल देखो हां एकदम देखु अब आउट तक नहीं मत देखा तुमको ये घणी मु मन के ये कहू लाज लागे तुम कहने घणी बे ए जो काळा जे देला पके 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 गालियाटा अछि इरा ट्राई करो तुम आज न पके पके छाती छाती विरक्ति एन दिन पन्ना सळा एटा ये बालिया ने 16 बुधे ए आवले बेंग नगे न ये अछि चाया अछि हबो ना कंटा गुटे ना कि डबल ना किन तो कंटा गुटे अछि डबल ना मां केटा आई जीवो पेटोटा ये करी घटाणी ये टाणी बुआ पेटोटा ना गिया हेनी हां पेटोटा ना हां खाउ केतरा होछ नै आपको झाड़ी दबो उठेबू केनता ता पाटी पाखदी सुतारा बंटे हैं पोतीटा नाही हां
ସେଇ ଯୋଉ ଡାଉ ଇଏ ଅଛି ବୋମା ମୁଁ ତ ପୁରା ଇଏରେ ଥିନି ରେ ଦିଲ ସେ ଅଛୁ ହଁ ହଁ କଣ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ଦେଇକି ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟାଟା ନାଗିଛି ବଡ଼ କଣ୍ଟା ନାଗିନି ବୋର୍ଡ ବୋର୍ଡ ଆପଣ ଇଆଡ଼େ ସାଇଡ୍ ନାଗିଛନ୍ତି ହଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବି ମୁଁ ତ ଇଏ କରିବି ନା ମୋତେ ଏଠି ଚାଲିଯିବ ତଳକୁ ଇଏ ଏଇଠୁ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଜାଲ କାହିଁକି ତ ମିଳିବନି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡୁଳି ଜାଲ ତଳ ଦେଇକି ମାରତେ ନାହିଁ କାଳେ ଉଠିଥିଲା କଣ୍ଟା ଦୁଇଟା ନା ଟେକି ଆଣିଥାନ୍ତି ହାଁ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟା ନା ଟେକି ଆଣିଥାନ୍ତି ହଁ ସେ କଣ୍ଟା ଦୁଇଟା ନାଗିନେ ଏ ଏର କ'ଣ ଘଷିକି କହିଦେଲା ପୁରା ଗିଲି ଖଣ୍ଡେ ଏଇ ତ ତାକତ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରିପାରୁନି କଣ୍ଟା ଦୁଇଟା ନାଗିଥାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ନାଗିଯାନ୍ତା ଏ ତ ତା ମେନ୍ ତିନିଟା କଣ୍ଟା ବଡ଼ କଣ୍ଟା ତିନିଟା ଉପରକୁ ଅଛି ତା ତଳି କଣ୍ଟାରେ ନାଗି ତା ମାଛ ପୁରା ଦିଶୁଛି ନା ମାଛ ଗିଳିଛି ନା କିଛି କରେ ଗିଳି ନା ଗିଳିଥିନେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ଯଦି ଛିଡ଼ିଯିବ ତମେ ଛିଡ଼ିଯିବ ନା ଛିଡ଼ିକି ନେଇଯିବ ବେ ତା ମାଂସ ଛିଡ଼ିଯିବ କଣ୍ଟାରୁ ନା ତାହେଲେ ନେଇକି ଛୋଡ଼ିଦେବ ନା ଆଉ ପାଣି କମିଲେ ପୁରା ଝାଡ଼ ମାରିବ ନା ତାକୁ টানতে না না ନା ଘୁଷା ନେଇଯିବ এক নিঃশ্বাসী আইকি টান নেই তব টানতে না এক নিঃশ্বাসী আইকি টান নেই তব যেমনি সরকে চালিব কাଳ ଜମା ଦୂରକୁ ଛାଡନା ଏଠି ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ 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 ମାଛ ଇଏ କରିବେ କାଟିକି ଯାଉଛି एकटं शेवटं चाला करू एकटं शेवटं उलटू घे बोला ଯାଇତେ ଦେନି ତୁ ବରଂ ଆଣିକି ପାଖକୁ ମାଛ କେମିତି ଟାଣିବୁ ଦେଖ ରୁହ କେତେ ଟାଇମ୍ ରହିବ କେତେ ଟାଇମ୍ ଖେଳକୁ ଦେଖିବା ଏରকম ପୁରା ଉଡ଼ୁଆ କରିଦେବ ଏରকମ ଉଡ଼ୁଆ ଛନ ମନ୍ଦ କରିଦେଲେ କଳି ଫଳ ନଦେଲେ ଏଇଟା ହଁ ସେଇଟା କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ବରଂ ଆଣିକି ଏମିତି ଟାଣି ନେଇ ପଳା ଜାଣ ତ ଏଇଠି ଟାଣିକିନି ପଳେଇବା କାଳ ସେଇ କାଦରେ କି ଟାଣିବ ଏକା ବେଳେ ଟାଣି ପଳେଇବ ଉପରକୁ ଜମା ସେପଟେ ଅଟକିବୁନି ଆଇବୁ ଏକା ବେଳେ ସିଧା ପୁରା ଟାଣିକିନି ପଳେଇବେ ବେ ଟାଣିକିନି ପଳେଇବେ ଉପରକୁ ଟାଣ ଖରିगे ଆ ଛୁଡ଼ ମେଣ୍ଡା ଗିଆ ରେ ଏଇ ଛୁଣ ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ରଖି ହଁ ଏଇ ଛୁଣ ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ରଖିଥିଲୁନି କିଛି ହବନି ଏଉଟା ହଁ ହଁ ଏପଟ ଏପଟ ଉଡ଼ା ଏଠି କାଣା କହିଲା ଦିଶୁଛି ଭଲ କି ପରିଷ୍କାର ଏକଦମ ପରିଷ୍କାର ତ କେତେ କିଲୋ ହେଇଯିବ 10 କିଲୋ ହେଇଯିବ 10 କିଲୋ ହେଇଯିବ ପାଗଳା ହେଇଛି ନା କେତେ ତୁ ଭାବୁଛୁ କି ହଉ ଇଏ କର ମୋତେ ଦେଖା ବେଶୀ ମୋବାଇଲ ଦେଖା ନା କମ୍ ହଉ ଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖା ହଁ 8-9 କିଲୋ ନାଲିଆଡ଼େ ଚିପ ନାଲିଆଡ଼େ ଚିପି ଦିଅ ଏଇଟା ଚିପ